Good morning mga kaibon. Good morning guys. Today is Saturday. Malabon Pet Market ngayon mga boss. Tara, samahan nyo ako. Tignan natin yung mga bagong ibon dito. Tsaka mga pets. Huwag nyo nga pa nakalimutan mag-subscribe sa channel ko mga boss. Thank you. Morning boss Roy. Good morning mo. Kamusta boss? Balita. Buti. Long time no siya. Ano dala mo ngayon? Magkano tong ano mo na to? Pied ba to o Lutino? Lutino tsaka pied. Pale palo. Ah, pale palo. Tsaka split pale palo. Split pale palo. Yan. Proven. Magkano to? 3.5. 3.5 ang pares. Ayan. Ito handpid oh. Ito handpid. Magkano yan? 700 lang. 700 lang o handpid na kakatail. Etong ano mo, green opa mo? Reply niya magkapatid. RF line. Magkano to? Parehong kak, 1.5 ang isa. 1.5 ang isa. Yan. RF line. Going 3 months pa lang. Going 3 months pa lang. Yan. Split opa. Green opa tsaka split opa. 700 lang. Yan, 700 na lang. Oh. Proven. Ruben na, murang-mura na to ah. Ito, Ito wala to previous yan. previous lang. Mga green, pares-pares na ba to? Ito kakinhen. Kakinin na to. Ito parang Refuse. supyos ah. Magkano to? Saka isang green opa, 1,000 lang. 1,000 na lang, supyos tsaka green opa. Ito mga pares kak. Magkano isa? Ito Bluetooth ito. Ah, Bluetooth. 1.5. 500 lang. Ah, 500. Ito, Ito 400 lang. Bio opa. Yan, kak. Ah, double factor. Move, opa. Magkano to? 500 lang. 500 lang. Ano to, lalaki? Lalaki. Etong green opa na to, Ayan, ano lang, 400 na lang. 400 na lang. Yan. Ito, naka-reserve na. Ito, reserve na, Alps 1. Ito, 300. Fisher. Yan. Pil na to. Tail mature yan. Matured. Try na cheese pot. 6 pot. 10 months yan. 10 months. Magkano to? 9. 900. Yan. Lalaki ba yan, boss? Lalaki. Lalaki. Meron tayong mga Ito, mga, palo din, oh. mga pale palo. Yan. Paris na yan. Magkano to? 3K lang dyan. 3K ang pares, mga red eye. Palo. Yan. Kay Boss Ray. Mga cinnamon pearl. Cinnamon pearl. Ganda. Ano? Ito, 1.5. Ano to? Handfeed? Dating hand. Ah, dating hand. Ah, tame. Tame. Yan. Magkano isa, boss? 1.5 daw pa. 1.5 pares. Yan. Ito, may mga nest box din dito si Boss Ray, oh. Ang kakatail pa sa dyan. Kapal, no? Magkano yung Boss Ray? 450. 450 isa. Pang medium bird. Tsaka kakatail. Ito, pang African. Ito, pang pinches. Ah, pinches. 100 lang. 100. Yung pang African mo? Ito, 150, 8x8 by 10. Ayan, 150 lang, pang African. Ayan. 8x8 by 14. Ito, yung sakto sa cage, ay sa cage, no? Ayan, magkano ba? 250. Ayan. 8x8 by 16. 8x8 by 16. 450 lang dito. Mahaba, no? Medyo mahaba. 260 naman to. 360. Yan, may butas na. Ha? 260. May butas na, no? Yan. Ayos, ang ganda. Yun, kontakin nyo na lang si Boss Ray sa number niya. Yan. Thank you, Boss Ray. Thank you. Yan. Morning, Boss Elias. Ito si Boss Elias. Tignan natin mga dala niya rito sa may Malabon Pet Market. Labasin natin ito para matuloy na mesa. Ayun. Yes, lang kuya. So, konti yung dala natin, wala si Boss MJ. Ah, wala si Boss MJ, Boss. Ito, daming mga ano. natin yan, 200 lang ito dyan. 200 na lang isa. Ito, murang-mura na, oh. 200 na lang, oh. Big sale kay Boss Elias ngayon dito sa Malabon Pet Market. Yan. 200 na lang. Ganda. Kaya lang, unahan lang tayo dito sa Tiangge, mga boss. Ayan, una-unahan na lang mga boss, ha. 200 na lang isa nito. Nakasale na kay, At marami yan. Sige, baka makuha niya yan. Ano? kay Boss Elias. Ito, Opa Ewing pa, oh. Kaya may mga payuwing, may mga 200 na lang, oh. palain. Murang-mura na, oh. Ito, ang ganda, oh. Pied, oh. May mga pastel, ayan. Ayan, may mga pastel. 200 lang yan. Split opay, split ino yan. Ito yung mga split opay, ay mga opay, split ino na natin to. Ayan. Ah, Opaline split ino na. Oo. Magkano isa rito, boss? 1.5 lang ang pair dyan, mga bossing. Yan, 1.5 na lang ang pair. Discount Yan. yun. Etong ano, boss? Pastel tsaka ano? Ganun din. Yan. Opaline, split ino rin yung mga yan. Split Clear ino. white, Opa. Yan. 1.5 na lang. 1.5 lang.
Ito Yan. yung mga project ng Lutino Opaline. Yung kay Boss Chris Bunda, ganito rin yung ano niya eh. Pero naglabas ng ano, Lutino Opa. Oo, basta yung Oo. ganyan, may mga split sa... Ito mga boss, mga split ino. Pwede maglabas siya ng Lutino Opa mga boss ha. Tested na yan kay Boss Chris. Shoutout pala kay Boss Chris at sa asawa niya si Madam. Thank you po sa inyo. Ito, back to back Lutino. Back to back Lutino, yung mga cup dyan, split Opaline. Split Opaline yung kak. Ayun. Magkano rito boss? Okay lang tayo, bawat pares mo. Ayan, 2K na lang oh. Apat na pares yung available dyan. Yan, 4 na pares. Yan, 2K na lang kay Boss Elias. Yan. Negotiable pa naman yan, no, boss, no? Yan, kay Boss Elias. Kayo na bahalang kumausap kay Boss Elias, mga boss. Mabait lang kausap si Boss Elias. Yan, gaganda pa. Lutino. Tawad lang kayo ng tawad. Ito albino tsaka white bulls. White, ayan. Yan, Lang ganda, yan, oh. mga boss. Siguro pwede na tayo 1K dyan. 1K na lang oh. Albino na yan tsaka white bulls. Kay Boss Elias. Yan. Ito, Project Lutino Opaline din. Yun. Pastel, split Opa, split Ino, tsaka pastel Opaline, split Ino. Ayun. 1.5 na lang din tayo dyan. 1.5 na lang. Murang-mura na to ah. Ganda oh. Talagang sumasabay lang tayo sa agusang presyo yan. Ito. Saan yan? Bandiguling. Ito possible dan. Meron din si Boss Elias. Saan yan? Magkano to boss? 1K lang. 1K na lang. Yan. Possible dan na yan ha. Yan oh. Ano ba to? Teka lang. Ito, ganun din. yan. Mga Opaline, split Ino rin mga boss. Yan. Opaline split ino. Ito pa. Yan. Magkano rito? 1.5 lang palitan nyo. 1.5 lang oh. Mga split ino na yan. Inanahan yung mga kasama Yan. natin ay naglabas ng isang katutang split Ino ng Opaline. Split ino. Daming split ino si Boss Elias Ito, oh. pang masa natin yan, 508. Ito 500 lang pares boss. Yan 500 na lang oh. Murang-mura na to. Yan oh. Pang umpisa. Pwede nyo Yan. patawaran yan, ha? Ah, may bawas pa yan kay Boss Elias. Yan. Murang-mura na. Table Lutino, back to back. Ito solid ah. 1.5 lang mga boss. Yan, 1.5 na lang oh. Solid na Lutino. Yan oh, pulang-pula ulo oh. Yan, 1.5 na lang. Back to back na green paint, double factor nga lang yung isa, yan mga boss. Ayun, green pail, double factor yung isa. 1.5 lang din mga bossing. Yan, 1.5 na lang oh. Ganda oh. Quality oh. Meron pang discount yan na malaki. Yan, kasama na malunggay niyan, boss. Malusunod ang pala natin sa katulad. Ayan. Hindi mga boss. First Ito. Opa Pail at saka Bayo Opa Pail. Ito mga boss, quality to oh. Kaya quality yan. Kasi sino may-ari niya. Ayan, magkano isa rito, boss? 2.5 lang din yan. Ito, 2.5 na lang oh. Yun yung pantawaran niya. Yan, murang-mura na yan. 2.5 isa, boss? 2.5 ang pair. Ah, 2.5 pair na. Pair na yun. Ayan oh, murang-mura na to oh. Papel na yan ha. Ayan oh, power blue pa yung isa. Babae dito yung Bayo. Lalaki yung Par Blue. Ayan, 2.5 na lang yan oh. Murang-mura na. Una-una na lang dito mga boss ha. Napakahusay pa na nag-breed ito. Diba? Ayun. Tayo ito na sa ibabaw. Ito, Tayong Aqua B1 Opaline. aqua. Ito, aqua oh. Aqua B1 Opaline natin. 15K. 15K. Anong gender nito, boss? Possible cup pero pati-DNA natin niya kung makrusunodaan niya mga boss. Ayun, pwedeng pa DNA, no, boss, no? Oo, tapos meron possible cock. tayong Par Blue Opaline Dan Palo. Yun, power blue opaline, no? Dan palo, oh. Papa-DNA pa rin natin yan mga bossing. Pero sa tingin ko mukhang sensi eh. Mukhang hen. Yan. Yan, pwede nyo itong pagbanggayin mga bossing. Yan, cock and hen na to, no, boss, no? Gawa ng project ng Aqua Pas Split Dan. split dan. Ayun, Project Aqua Split Dan. Yan, oh, ang ganda, oh. Yan. Eh, Boss Elias. Bagay na bagay sila oh. Yan, oh, ang ganda, oh. Bagay na bagay rin oh, ito sa mga nakaluluwag. Yan. Back to back na Bulls Yellow. Yellow Bulls naman. Yan. 1K lang mga boss. 1K na lang pares, oh. Murang-mura na, oh. Yellow Bulls. Ito, ayan. mga pale palo lang to, boss. Par Blue Paint Palo, Split Opaline at saka Bayo Opa Paint. Bayo o papel. Ayun. Magkano to, boss? 5 lang din tayo dito. 2.5 na lang, oh. Okay, 2K lang tayo dyan. Ayan, 2K na lang daw. Binabaan na ni Boss Elias, so 2K na lang. Ito yung mga dilute natin, Opa Dilute at saka Green Dilute na split sa ino. Yun, ganda. Avocado line, ah.
Magkano to, boss? Project ng Lutino Dilute. Yan, Project Lutino Dilute. 4K lang tayo dyan mga boss. 4K na lang. Yan, Dilute. Pwede nyo patawaran yan. May tawad pa yan. Meron tayong back-to-back Lutino Opaline dito. Ito, solid ah. Solid to, oh. Lutino Opa, oh. I-fix na natin sa presyo. Ayan. Hindi masyado mataas, 6K na lang. 6K na lang. Yan, oh. Ilang months na to, boss? Nasa 5 months na yan mga boss. 5 months na. Yan, oh. Solid na Lutino Opa. Lutino. Kay Boss Elias. Molting na sila. Molting na. Ito, boss. Green Opa Ewing at saka Green Opa Slaty. Yun. Ano lang yan, siguro 700 lang to. 700 na lang. Yun. Ano yan? Ito, albino. Nag-iisa na lang, oh. Ang amot na kaibigan natin si Petlock yung Ayan. lalaki. Ayan. Ayan, ako na petlock yung isa. Matured hen albino, 700 lang mga bossing. Ayan, matured. Kunwari lang yan, 600 lang naman talaga yan. Mga possible ino lang yan. Possible lang yan. Ito mga possible ino. Ito, possible ino. Magkano to, boss? 1-2 isang pair. 1-2 isang pair. Mga opaline, possible ino, mga opaline. Opaline, possible ino. Yan. 1-2 na lang. Yan. Dilute ba to, boss? Yan, dilute, opa dilute, back to back. Back to back, opaline dilute. Green opa dilute, tsaka par blue opa dilute, Ewing. Magkano to, boss? 4K na lang yan. 4K na lang, yan. Ito pala, may isang edad, double yellow. 800 lang to mga boss. 800 na lang, yan. Ito naman, albino at saka lutino. Ito, ganda na ito, ah. Lutino, albino, 1.5 lang mga bossing. 1.5 na lang, oh. Lutino albino. Ito, medyo nasa antik na kulungan. Ayan. Ganda ng kulungan ito, ah. Pero matindi naman ang karga. Pang yellow face to, boss, ah. Ito naman, post RF natin, galing sa visual RF. Ah, galing sa visual RF. Yung lalaki nito, galing sa back-to-back RF. Yung babae, galing sa visual yung cock. Possible yung Ayun. pinanggalingan. Visual Yung parents nito, visual. Oo. Yun. Halos 70% Possible RF. na visual ang pinanggalingan nila. Yun. Magkano to, boss? 6K mga boss. 6K, possible RF. Yan. Ito, back to back Lutino. Tsaka, Lutino tsaka Yellow Bulls. Ball. Magkano to, boss? 1.7 lang yan, boss. 1.7 na lang. Yan, Lutino by Yellow Bulls. Yung rampa yan eh. Pastel tsaka Green Opa Ewing. Magkano to? 600 na lang, boss. 600 na lang, oh. Project Lutino pa. Yan. Tobacco pa split ino. Yun, back to back split ino. Magkano to? 2K na lang dyan, boss. 2K na lang, oh. Split ino. Palisan yan, boss, ha? Ano parents nito, boss? Yung green Ewing, blue opa split ino saka green Ewing. Ayun. Ito ganun dito. Yan, split ino rin. Oh, split ino. Ito naman, albino, split opa ipkak. Ah, Babae siya, opa line sexy. Ayun. Galing sa par blue opa split ino saka sa Lutino. ayun. Magkano to, boss? Possible cock yung albino, ha? 1.7. 1.7, possible cock. Ito, Alps 1. Magkano rito? Dito Boss. sa puti, 1,000. Etong puti, 1,000. Ito, Iba, puro 700 na lang para sa. yan, 700 na lang pares. Ito, Opa, ito back to back. solid na Lutino pa, oh. Back to back. 6K na lang dyan, boss. Yan, 6K na lang, oh. Ang ganda, oh. Solid. Ito, oh, kakatail. Pirak. May mga pente lang yan kasi hinuhuli ko kaya marker. Marker. Magkano rito? 2K na lang parisan yan, boss. Yan, 2K na lang, oh. Ilang months na to, boss? Mature na yan, ready to breed na yan, boss. Ready to breed na. Ayan, oh, 2K na lang kay Ito, Boss Lito. Ito, mga, ano lang, Isa lang yung hen. isa, dalawang kak saka isang hen. Magkano isa? 900 na lang yan. 900 na lang. Ilang months na to, boss? Mga mature na rin yan, boss. Matured na rin. Ayan. 20 plus yan. Pinipili natin mga napapares-pares. Ayun, si Boss Lito. Ayan. Ayan mga boss. Ayan, kontakin nyo na lang si Boss Elias sa number niya, mga boss. Sige, Boss Elias. Thank you na yung Ayan. bossing. Ayan sa kanya. Morning, te. Ito, may dala rito si ate na ano, toy poodle. Ah, toy poodle, oh. Ang cute, oh. Ilang months na to, te? Ha? 2 months na. Anong gender dito? Female. Female, ang cute, oh. Magkano to, te? Magtatlo po dito. Pag tatlo, Mag-iina po sila. mag-iina. Tatlo, 17,000. Ito, tatlo na, oh. Mag-iina, oh. Dalawa, tsaka isang ina. Ayan, 17,000 na lang. Ito pa yung isa, anak. Ayun, ang ganda, oh. Ayan. May vaccine na to, te? Wala po eh. Mag-iina po na. Mag 2 months pa lang to. Ayun. Kung isa lang bibilin, 6. 6,000 ang isa. Ayun. Puro female po.
Puro female. Ayan si ate. Ganun mo ate. Ayan. Ayan. Anong contact number mo ate? 0961 313 7337. Ano se? 0961 Ah. 313 7337. Ayun. Anong pangalan te? Everly. Everlyn. Ayan si ate Everlyn. Kontakin nyo na lang siya. Thank you te ha. Morning te. Ito, nadala si ate rito na ano, Shih Tzu. Choco. Magkano isa nito te? 5,000. Anong gender nitong Choco te? Ha? Anong gender? Wala, ano lang, sityo, ito. Hindi, anong gender? Lalaki ba to, babae? Ay, babae. Ah, babae. Hindi, lalaki. Parehas lalaki? Ah, parehas lalaki. Ang cute, oh. Ilang months na to, te? Magtutuman. Magto 2 months na. May vaccine to, te? Eh, ano lang, ito may vaccine. Deworm. Deworm lang. Deworm pa lang. Ito, ano to, te? Pekinis. Pekinis. Ayan, Pekinis. Ilang months na to, te? Tatlo. Ah, 3 months na. Magkano to, te? Sais. 6. May bakuna. May ano na yan. 6,000. Ayan, may bakuna. Et, 0920 623 304. thank you, Ate Gemma. Ito, may dala si Kuya. Pure Persian. Ayan. Magkano dito, Kuya? 6,000? 5,000. Ah, 5,000 lalaki. Etong babae, 6,000. Ayan. Eto lalaki rin. 5,000. Ilang months na to, Kuya? 2 months po. 2 months na. Ayan. Ang cute, oh. Anong contact number mo, Kuya? 0927-0124-888. Si Kuya Florence, kontakin nyo na lang siya. Thank you, Kuya. Morning, Kuya. Good morning, my friend. Ayun, kamusta, Kuya? Anong dala mo ngayon? Bago ang lahat. Magandang umaga po, mga kapuso, kapamilya, Ayun, mga kapatid, Kuya Fred. Ayan. mga karitiro. Ayun. Meron akong i-recommenda sa inyo. Ayun. Ito, pure breed, Shih Tzu. Shih Tzu. Ayan, Shih Tzu. Pangun-pangu po yan, ha. Ayun. Boss Ajusi, Ayun. bago ang lahat, share nyo po. Ay, follow and share. Ayun. Ajusi. Ayun, thank you, Kuya Fred. Ayan. Yan o, yan. Ang ganda o. Magkano yan, Kuya Fred? 4-5 na lang po yan, 4-5. 4-5 na lang. Ayan. May vaccine na. Lalaki po to, lalaki. Ilang months na to, Kuya Fred? 4 months po yan. 4 months na. Ang laki na, oh. Ayan, oh. Malaki na, oh. 2 weeks. Yan. 4-5 na lang. Murang-mura na to, ha. Paunahan na lang po kayo, ha. Ayan, oh. Ayan o, lusog o. Lalaki, no? Lalaki. Yan. Ito, ano to? Dito, Kuya Fred. may crossbreed po ako. Yan. Yan. Ano to, Kuya Fred? Po to, 4K. 4K. Lalaki breed ito. Lalaki rin. Breed po nito, Maltese Japanese breed. Maltese Japanese breed. Yan. Yan, dalawa yan. Pili na lang kayo kung ano gusto nyo. Maltese Japanese breed. Ito, magkano to, Kuya Fred? Po yan, lalaki. Lalaki rin. Lalaki rin. Magkano yan? 4K din po, negotiable po yan. 4K na lang, negotiable pa. Negotiable po yan. Ito, ano to? Ito. Yan. Crossbreed din po yan. Ito, crossbreed. Ang ganda, tinan mo. Liver nose, ha? Liver nose na, green eye pa. Ayun, ang ganda ng mata, oh. Puti pa. Magkano yan, Kuya Fred? Crossbreed po ito ng Labrador sa Husky. Labrador Husky. White Husky po ang crossbreed niya. Yun. Magkano yan, Kuya Fred? 4K din po yan. 4K na lang, ayun. Lalaki. Ayan ha. Ayan, Chihuahua. Magkano yan, Kuya Fred? Ito, paunahan kayo ito. Yan. 2.5 na lang po yan. 2.5 na lang. Chihuahua. Ha? Yan. 2 months old. 2 months old. Yan. May vaccine na yan, Kuya Fred? Wala po itong vaccine. Ah, wala pang vaccine. Yan. Nagsasabi ng... Ito, sa'yo rin ba to? Apo, sa akin po. Ito, ano to, Kuya? Yan. Malaking large breed po yan, boss. Large breed. Magkano to?
Last po yan, 2.5 na lang din po yan. 2.5 na lang, negotiable pa. Kaya na bahalang umusga kung ano yan. Yun. Ayan. Ayan. Sige, Kuya Fred. Maraming salamat po. Ayan. Follow and share Juicy. Yun. Thank you. Paki-share sa mga follow and share nyo, mga kapwa ko Miyares. Ayun. Mga kapatid Miyares po. Meron ako sa noon. Ayan. Sige, sige, Boss. Thank you, Boss, ha. Morning, Kuya. Morning, te. Ayan. Ito sila, Kuya. May dala rito na American Bully. American Bully. Ayan. 2.5 months. 2.5 months. Ayan. Female. Lahat na ilong kung gulo-gulo. Ayan. Ang ganda na ito, ah. May lilac try. Lilac try. Ayun. Lilac try, oh. Magkano to, Kuya? 15 na lang. Nego pa. Konti. Ayun, oh. 15 na lang, oh. Negotiable pa. Ang cute, May oh. ano na yan. Vaccine. Dalawang 5-in-1 tapos 3 deworm. Ayun, may vaccine na rin. Ayun, ganda, oh. Ito deworm. Ito vaccine. Ayun, may vaccine na. Tsaka deworm. Ito deworming. Alagaan na lang, no? Oo, alagaan na lang yan. Ayan. Number. Anong contact number mo, Kuya? 0927-0740-563. Ayun, anong pangalan, Kuya? Cyril Barrios. Ayan, si Boss Cyril. Kontakin nyo na lang siya. Thank you, Kuya. Yeah. Ayan. Thank you, te. Morning, Kuya. Magkano dyan sa Shih Tzu mo, Kuya? Ha? 3.5, 3K. Ilang months na to? Ilang months na? 2 months. May vaccine na to? Wala pa. Ano, deworm lang. Ayun. Anong gender nito mga to? Lalaki. Eto, babae. Yan. Ito lalaki. Dalawang lalaki, isang babae. 3K, 3.5 ang isa. Ayun. Anong contact number mo, Kuya? 09 Sige. 0915-781-1796. 4795. Ano pangalan? Ayan, kontakin nyo na lang si Kuya Anteng. Thank you, Kuya. So guys, dito na tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, JKGC. Babush!